أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة من طعام إلا أطعمه الله من طعام الجنة ولا سقاه ربه إلا سقاه الله من الرحيق المختوم. دیگه بحث کو خدمت خلق مؤمن کا کفونونی خدمت بیائی کولا چام سے حساب کو ثوابت بنزل وہ دو انشاءاللہ معصومین اور پیغمبر اکرم شاپ کے کسالی مطابق چام سے حساب ثوابت زربنا کسال میں ہے. امام ششم علیہ الصلاة والسلام شدنا: ما من مؤمن يطعم مؤمنا شبعة من طعام. گا مؤمن چیسا شرگو تقسن یطبی مؤمن چی لکوسی زان شوی منک دو اللہ خدا سکھرا إلا أطعمه الله من طعام الجنة. خدا سکھرا ہس کے بہشتی زچا سکھا یا بہشتی طعام بہشتی کو ہس کے گرہ چکتو ولا سقاه ربه تاكوسي من قاتشك سكوم سنيوت كانشك لكوسي شو من دارنا سقاه الله من الرحيق المختوم. دي الرحيق المختوم زرويت بيدا شربت بيكا هسكو خداسي سيرا بجوز. وانا مؤمني خدمت بيعيد قولا حتى نرغل سواب سيسيو دي قصد موت خدمت خلق غير مؤمن چيكي مدد بيك يا نسي غريب غربات چيكي طرف لتوجه من مو یا پریشان حالت کن چیزی پریشانیوں کوئی مشکلات کن دور بیایت کو خلا دے مشکلات کو رشتے نہ نجات من مایت کو دیو چھو عظیم عبادت کنن عبادت نہ چاہے والا خدمت خلق بکن کنی پری یا دے پریشان حالت پیت پیدا انسان کنی مدد بے اور کون سہارا گوایت کو دیو خدای طرف نہ کرا حتی نرگلے خلا یعنی جزا خدا سکشاز دے بسے دی بھی طرف لا کسال یعنی اشارہ بنچی خود پیغمبر فاقو سے کسال بیوں. قال: من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة أدناهن الجنة. گاسو چیسا مؤمن چیگی یا مسلمان چیگی کوئی حاجت چکو سی پورا بک یا کوئی مشکلات چکو سی حل بک یا کوئی پریشانی چکو سی دور کو چک نارنا ہس کے خدا سی کوئی تمام حوائج گاما حوائج الکثیرہ چک زمین متی ہزارہا حاجات خدا سی پورا بے دیوینا چک پچسا کم کو چن لو جو بحشن لو دے تمام حاجات گامینا یعنی بحش پہ تھلے آتی یہاں چی حاجت کیوں تھا میں نفسن دو خدای نظری نسا دے بحش پہ چم میں نم چک پچسا کمتر کو یا ادنا کو دو بحشن لو دو چاہ جوانا ہس کے مومن کلا او مقامات کن تھوانا ہر ایک لسوسوس سے نیت حساب کلا مقام تھوینا دو تھوانا مطانگ سا او زیر بنا پروردگارا مایا ہمیشہ یمبو پھیق نسا صافی سنگایا یمبو یت پین پا ماتم لسنگایا یمبو یت پین پا یا گا درو لسچی بسن آیا یمبو یت پین پا دینین کھون لگر آوا یری چھوکو منزل کن تھون سے مایا دی بگب تو یو جربانا لو جواب ہو من لو کھوئے ٹھیک چیتا نسی بے اعمال کن گامینو یا گے عبادت چی نیم بویت پا اما کھوئے نیت پو کھوئے خلوص پو سکتے یت پا عبادت پورا یاو پر امیر المومنین ضربات چی پورا چکا سر افضل من عبادت سقلین سے جوڑے سقلین تو ہن پیغمبر سے شامل ورنہ یاو پر امام زین العابدین علیہ الصلاة والسلام کھوری پھیا پولا چیگی کسل بیوز عرض بس فرزند رسول یعنی عبادت کو چخنا عبادت چیا سوی میدو کنا جو زربنا کسل بیولے دو مزر اگر چی قیامتی جعلنگلا سید الساجدین این سید الساجدین زربنا ماسی لبیک یا اللہ زربید مالا سید الساجدین لقبی کا حس کے بلائی بین لیکن نی اپوچے عبادت کو چخچی یعنی مالا گاردنے دیکھ کھوری پھیا پولا کسل بیوز یعنی اگر کیا سے تن نارنا امیر المومنین اپوچو امیر المومنین ضربت چیکو
عبادت سقلین پس ستحال فی صورت اینو کوئی عبادت بچگی سام چه کوئی عبادت پلا خدا سے فالو شازبه ونا دوسرا دیمینو سا کسال جمعتگاه سو چیگی سی گاه مؤمن چیگی کوئی مشکلات حل بگ یا کوئی گاه قسمی پریشانی اگر کوئی دور بستارنا خدا سے کوئی تمام حاجات گاما دم گامے نے چپ پت سے کم تر حاجت کو چین زے ونا جنت لو جنت مطالعہ خدا سے نصیب ہو دیو امام کسانی ونا قیامت جاء یا مؤمن کن یا مؤمن چک چکی درمیان اینو کونی خدمت بن فرکان کلا حس کے عرش اولای سائینو یا جو جمپا اینو کو گویدو دو یم امام موسی بن جعفر علیہ السلام ثلاثة يستظلون بظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله رجل زوج أخاه المسلم أو أخدمه أو كتم له سرا صفات قسم كسلمت اگر دي صفات قسم کو متين يدنا لنا حس کے عرش اولای جمپاونو اتام محشور گئے دو چین زبان گا مؤمن چیگی بخستو نکل چبک یا گا مؤمن چیگی کوئی خدمت چبک یا گا مؤمن چیگی سر چی اتام سیزبک سر خدا ستار العیوب یعنی اگر سر زوایت کو خدا صفاتین دو نتان سی نتالا چور پایت پی کوس پایت پی سر چی کس بس نارنا دو حس کے عرش اولای سائل چال دوسرا نتان چی بیاد یا منگا چی چی ایب چی تو بچی گیو خاص ابلا چی تو پچو بسنا نتان سکوین کره دومن خلق اویا خلق لا کپ تو پچو دومن چازه ونا سر کو زبایت کو دیو خدا سے کسان بمد پوری صفات کنین خدا ستار العیوب یعنی غاتی ایب کو لکھا پردہ تنکھن دو سب ستار یعنی اس میں تفضیل سے غین یعنی اشان پردہ تاہمیں دنی اشی ورمتنگ سے گناہ چی دن نارنا گناہ کا گناہ بین وانا 40 مرتبہ خدا سے پردہ تاہم دی بالا اگر دو بسے سمتنگ شلمت سنارنا دی بالا دی حسرار کن میولا روشن بچوئے من نورول چیک نتنگ سے بیک زیر بچیک خدا سے فرشتوں لر بچوئے نقصان نورول اس پماندن اون فهمت یو نیت بھی اچھی کھولا خدا سیدھے ثواب کو شازے ہونا گناہ چیزیں بنا روایت نہیں گھنٹہ بدون تک ربی چکا میں فرشتوں نا چاہے بنا ممکن انگی بندلا کھولا یطلق سوسی توبے بسنا وانا دیوینو حدیث کو لے گی مامو زبردست حدیث کو لیو طاقتان دیونی کا عمل گوایت کو یہ جو مشکلین والا کوشش بیار کو حدیث کو لکھا عمل بیار بھی امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام علی ابن یقطین لا کسی کا ساتھ لے علی ابن یقطین کیا میں سنگلا چیز کی ضمانت مہینہ ما کیا چیز سمی ضمانت میں دو چین زبنا الثلاث اللواتی ازمنهن لك الا يصيبك حر الحديد ابدا بقتل ولا فاقة ولا سجن حبس قال فقال علي وما الخصلة التي أضمنها لك قال فقال تضمن ألا يأتيك ولي أبدا إلا أكرمته قال فضمن علي الخصلة دي خلاصة ترجمة دوين علي ابن یقطین هارون الرشیدی کو وزیر اعلی یا وزیر اعظم انفاق لیکن هارون الرشید معلوم مت پی کو شیعہ علمو لیکن نتان سے زر جدے ظالم جور بادشاہی کوئی وزارت اندو کو کوئی حکومت جو حرامی ونازے ونا امام علیہ السلام کی اپوسی کھلا مین اور پوری اپوسی ترتیب سبن کو هارون الرشید وزیر اعظم بس شاہ دو چی پریشان پنجے والا دو وجہ ہے پن پا هارون الرشید درباری نے دکھ سے علی ابن یقطین سی شیعہ غریب شیعوں خدمت میں دو یعنی امام موسی کاظمی بھی آپ کو سکھوئے کرتے زمبو کر بھی کیا میں سے نام سانگی شیعہ چک شاربو چک کھری زگوئے کھاؤن کو گا قسم احتیاط چی کرے کوئی مشکل چی کرے کھری زگوئے کھاؤن اور کیا میں دو خستوں زوک سبیتا کیا میں دی بھی غلط زمانت میں نا ما کیا چیز قسمی زمانت میں دے چیز سن کو چیز ہے کبھی کیا دشمنی لگی ہے کیا قتل بھی کو چک کبھی کیا توخ سے میشے
यानी कि रिज़्क़ को ऐसा ज़मानत को और सुबह ऐसे जाना कभी क्या दुश्मनी जेल लबी को और सुकून सोया ईमान की तमाम चीज़ां को फिर भी आपको से शज़्ज़ा बयाना मैंने दिया वो फरेना अली इब्न याक़ीनी पे आपको से चिबे इंशुक ज़बना कोसी सालाना 200-150 हाजी हज दता में शेओ मैंने 2-10,000 दीनार में तना दशे अमन सोसे दे हाजून सोसे मक्का मदीनी नियत पैपी शारगो शेओला दो दिनों खंचू बेचो दे हिसाब को वैसे इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाला खिदमत खलक को दे हिसाब को बस साम से अहमियत चिगत सो देवना पैगंबर फिर पे कसा जो खिदमत खलक को अगर सोना रे देवना समान खिसाल मन अमिल बिहा min उम्मती हशरहु अल्लाहु मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन फक़ीला वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मन ज़व्वद हाज्जन व अग़ास मलहूफ़न व रब्बी यतीमन व हदा ज़ाल्लन व अतअम जाइअन व अरवा अत्शानन व साम फ़ी यौमिन हर्र शदीद। इमाम पैगंबर को कसम बिमेंगा चीज़ अगर सुची की नुती खसलत तबीयत को दाखिल सोना रे बस खो हंसके पैगंबर कुन्ना नबियुना सिद्दीकीन कुन्ना शुहदा सालिहीन कुन्ना रिज़्क़ हंसके महशूर हुए दो चीज़ है वना खुलासा गा मोमिन चीला को से हज बेचुकना चिक दो तमारे में गोचा चीज 15 लाख में सूबे हज लाख चिक में मगे चुकना अच्छा देवी ने ताता भी अच्छा मजलूम ची फरियाद रसीबे मजलूम ची कोई का जुल्म ची सोचना है जालिम के खिलाफ द जुल्म शिते ना कोला नजात मिलो यतीम ची कफालत बेक यतीम चिला सरपरस्त में खान चिला दो सरपरस्ती वैसे कोई तालीम व तरबियती कोसी या जतून गुंतुई कोसी यानी बंदोबस्त बेक गुमराह इंसान चिला राह हक तरफ रखो से हिदायत बेक तो खान चिला कोसी द्रा फजान चितानो स्कोम खान चिला कोसी द्रा पछुई दू बताना ये जो बख्तन मगवायत पे इंसान ची बख्तन एक गलती बेक और क्या तेरे से और आखिरी से बना सोचो यानी बेरी दे गर्मीनो को रोजा जातू दिस सिफात को नाकर माती ने सोदारे जब अगला खुदा इस सहमजात को सी नाताला हंस के सिद्दीकीन को नयम्बो महशूर में इन लोग वाला याव पर कसाब यूं गरीब और मिस्कीन ख्याल जा कोचिक ज़ाइफ इंसान को लिखा रहम गायत को सोसे माता हदियत खान कुन गुलाम कुन या सोसे औलाद कुन सोसे मुस्लिम कुन जो लिखा आसानी ये चीज चलसा या बहला अतन दो पड़ो बस मिदुक बा वना जवन कोनी ये लस चीज ना कोनी का आसानी का कोनी का लस चीज मा ये जो इशन सख्ती भी बया वना जवन आखिरी अतनाम का खरज बया अतनाम का खरज बस नारना हसके कोचिन जवना शुहदा न सिद्दीकीन न अंबिया को नजर से महशूर व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन परवरदिगारा नया पैगंबर का अपने कसर को निकामत बेहतर तौफीक से अल्लाह